Guys, wait lang guys ha. Wait, a minute. Gulay na mainit. Ako'y lito sa mga panahon ngayon gusto. Ako, lito. Ang puso ko'y nalilito pag kayo ay tulog ko. Ah, 10 million in the house. Big love shout out. Ayan, Kahoks Vlog. Thank you. Sa pakaway mo dyan, Kahoks. Nai-inlove yung host nyo ngayon. Nai-inlove ba? Inlove nga lang. Ouch. Dito tayo, guys. Excuse mo na, guys, ha? DB ko. Guys, mayroon ako sa inyong sasabihin, pero di ko ipapakita. Guys, simula tayo ngayon sa 10 pesos. Pababa 10. Hulaan nyo, ano ang ininom ko? Ano ang ininom ko? 10 pesos. Seral Boys, correct. Mega love shout out. Ayan. Ano ang ininom ko? Diyos, mali. Tubig, mali. Mali. Tea, mali. Tubig, mali. 10 pesos. 10 pesos. Ano ang ininom ko? Ang minute ba? Pineapple juice, hot water. Anong tanong, host? Ano ang ininom ko? Sprite, mali, mali. Coffee, mali. Coca-Cola, mali. Tubig, juice, mali. Ayan, mali. Shout out sa 14 million in the house. Yakult, mali. Tsaa, mali. Gatorade, mali. Ayan. Gamot, mali. 20 pesos. Red Horse, mali. Herbal tea, mali. 20 pesos na guys. 20 peso. 20 tea, mali. Energy drink, mali. Milk tea, mali. 12 million in the house. Mega love shout out. Mountain Dew, mali. Ayan guys. Ano ang ininom ko? Tsaa, mali. Kalamansi juice, mali. Ayan. 20 pesos guys. 20 pesos. Sisimula ako sa 10 ha. Cold 45 no. Pocari, mali. Milk, mali. Okay. Coffee, mali. Coffee, mali. Coffee, mali. Coffee, mali. Okay. 13 million in the house. Mega love shout out. 20 pesos na guys. 20 pesos. Bakit kaya ang sakit na? Lemon juice, mali. Ice coffee, mali. New sip, mali. Calamansi juice, mali.